আজি মহালয়া পিতৃপক্ষৰ অৱসান দেৱীপক্ষৰ সূচনা দুয়োপক্ষৰ সংযোগস্থল হ'ল মহালয়া। আজি ধৰালৈ আগমন ঘটিল দেৱী দুৰ্গাৰ। পুৱাই বীৰেন্দ্ৰ কৃষ্ণ ভদ্ৰৰ মহিষাসুৰ মৰ্দিনী বাজি উঠিল প্ৰতিটো ঘৰতে। আৰু মহালয়া মানেই শাৰদ উৎসৱৰ মাত্ৰ এসপ্তাহ বাকী। লগতে আজি পূৰ্বপুৰুষৰ উদ্দেশ্যে তৰ্পণ কৰে সনাতন ধৰ্মীসকলে। ধৰ্মীয় ব্যাখ্যা অনুসৰি মহালয়াৰ এই দিনটোতেই পূৰ্বপুৰুষৰ আত্মা মৰ্ত জগতলৈ আহে আৰু উৎসৱৰ আৰম্ভণি হয় পূৰ্বপুৰুষক স্মৰণ কৰি। প্ৰতিবাৰৰ দৰে শিলচৰতো মহালয়াৰ প্ৰভাতত সনাতন ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত উৎসাহ উদ্দীপনা পৰিলক্ষিত হয়। এক উখল মাখল পৰিৱেশ পৰিলক্ষিত হয় আজি। পিতৃপক্ষৰ শেষত দেৱীপক্ষৰ আৰম্ভণিতে অৰ্থাৎ মহালয়াৰ ৰাতিপুৱাই সদৰঘাট আৰু অন্নপূৰ্ণা ঘাট নামৰ দুখন দলং হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শনাৰ্থীৰে ভৰি পৰে। একে সময়তে দেৱী দুৰ্গাৰ আগমনৰ ঘটাত শিলচৰ চহৰত এক আনন্দময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। পূৰ্বপুৰুষৰ স্মৃতিত বৰাক নদীৰ বিভিন্ন ঘাটত পুৰোহিতসকলৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণে বহু লোকে তৰ্পণ কৰিবলৈ দেখা পোৱা যায়। সমগ্ৰ শিলচৰ চহৰখনত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা জোৰদাৰ কৰি তোলা হয়। প্ৰতিটো পইণ্টতে আৰক্ষী আৰু CRPF বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে, যাতে মহালয়াৰ দিনত কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত নহয়। ইফালে মহালয়া উপলক্ষে ওলাই অহা দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ মাজত খোৱাপানীৰ সৈতে ব্ৰেকফাষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰে বিভিন্ন দল সংগঠনে। आज महालया है। आज से जैसे कि दुर्गा माँ का आने का आज के दिन से वो आएंगी, अपने घर आएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे लोग तर्पण कर रहे हैं। और महालया के दिन सब लोग खुशी मनाते हैं कि माँ आएंगी, माँ को सब इंजॉय करेंगे उनका आने का। जैसे षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, उस दिन से सब लोग घूमते हैं। सप्तमी अष्टमी हम लोग अंजलि लेते हैं, सब अपने दोस्त फिर परिवारों के साथ घूमते हैं। मज़ा आता है, इंजॉयमेंट होता है। और तो जैसे कि पहले तो हम अपने फैमिली के साथ घूमते हैं, उसके बाद एक दिन निकालते हैं जिस दिन दोस्तों के साथ, कॉलेज के दोस्त, स्कूल के दोस्त, पुराने जो दोस्त लोग होते हैं उनके साथ घूमते हैं हम लोग। और इस टाइम पे थोड़ा पढ़ाई से थोड़ा फ्री रिलैक्स मिलता है हम लोग को, तो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। हर फेस्टिवल्स में ही थोड़ा थोड़ा हम लोग को थोड़ा पढ़ाई से थोड़ा अलग करते हैं और थोड़ा इस चीज़ से मतलब थोड़ा माइंड फ्रेश रहता है, तो हम लोग वो घूमते हैं, मज़ा करते हैं, पंडाल्स में जाते हैं।